बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, आज इतवार के दिन ये दुआएं पढ़ें। इन दुआओं के पढ़ने से आपकी जायज़ हाजात पूरी होंगी और आपकी परेशानियां ख़त्म होंगी। तो आइए इन बाबरकत दुआओं को हमारे साथ साथ पढ़ने की कोशिश करें और तवज्जो से सुनें। जज़ाल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। रब्बि इग़फिरली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फिरुज़्ज़ुनूब ग़ैरुक। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सलातन तुंजीना बिहा मिन जमीइल अहवानि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतahhiruna बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़अना बिहा इंदक अअला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़ायात मिन जमीइल ख़ैरात फिल हयात व बअदल ममात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना व बिमुहम्मदिन रसूला। हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कल व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा इजअलनी सबूरा वजअलनी शकूरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनह व किना अज़ाबन नार। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि वला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युह्यी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु म'a इस्मिहि शै'उन फिल अर्ज़ि वला फिस समा' व हुवस समीउल अलीम। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। जज़ाल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. سبحان الله الحمد لله الله أكبر. اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان الله وبحمده. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أجرني من النار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.